जनाब डॉक्टर मंजूर आलम साहब, जो अपनी अलालत के बायस हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, लेकिन फिर भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल शफा दे और आपकी उम्र दराज करे, ताकि आपकी सरपरस्ती हम लोगों को हमेशा हासिल हो। इस स्टेज पर इस वक्त मुकीम उस्मानी साहब, मोहसिन उस्मानी साहब, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज के पैट्रन, जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन कल हम लोगों के दरमियान थे। ज़ैनब खान साहब, सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद आलम साहब, चेयरमैन मौजूदा अफजल वानी साहब, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के हमारे बेरीना सीनियर साथी सैयद जमालुद्दीन साहब, मौजूदा साथी इसहाक साहब, जो शायद किसी नाते से हमारे स्टूडेंट भी करार दिए जाएं। मेरे लिए ये बहुत ही शर्फ की बात है कि आप लोगों ने ये मौका स्पेशल लेक्चर का दिया, और जाहिर है कि इसमें भी मंजूर आलम साहब की शफकत को दखल है, वरना मेरी कोई सलाहियत इस तरह की नहीं है कि उनका हुक्म था कि ये लेक्चर मैं दूं। और मोहम्मद आलम साहब जिस तरह से फैसले अपने सुनाते हैं बहुत ही कम अंदाज में, कि उन्होंने फोन किया और कहा कि ये फैसला किया गया है कि इस बार का स्पेशल लेक्चर आप देंगे, तो आपका हुक्म सर आंखों पर। हसीना हाशिया साहब, पिछले 2 सालों से मैं इंस्टीट्यूट के साथ कुछ जुड़ा रहा, और उसमें खासा दखल हसीना हाशिया साहबा का है कि मुख्तलिफ कामों में मुझे इन्वॉल्व करते रहे। उसके बाद मजीद साहब का फोन आया कि आज के इस लेक्चर का टाइटल बता दिया जाए, और उस वक्त जो टॉपिक जहन में था वो हमने बताया कि तालीम जिस तरह से महंगी होती जा रही है और मुसलमानों का जो तनासुब है आला तालीम में वो गिरता जा रहा है। तो उसकी बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, लेकिन एक सबब उसका ये भी है कि तालीम महंगी होती जा रही है, लोगों की दस्तरस से दूर होती जा रही है। और मैं ये टॉपिक तय पाया कि अफोर्डेबल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन ए सिने qua नॉन फॉर मुस्लिम माइनॉरिटीज। मजीद साहब से हमने पूछा कि किस जबान को इस्तेमाल किया जाए इस लेक्चर के लिए, तो उन्होंने तो खास हिदायत दी थी कि अंग्रेजी में। लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं और जो ऑनलाइन भी लोग जुड़े हुए हैं, तकरीबन सभी हिंदुस्तानी से वाकिफ है, तो इसलिए मैं उस जबान में इजाजत चाहता हूँ। ये तहरीरी खुतबा है जो मैं आप लोगों के हवाले कर दूंगा, जो अंग्रेजी में है, बाद में इसका जो भी वो करना चाहें। ये उन्वान देने के बाद से मैं मुस्तकिल ये सोचता रहा कि गालिबन इस उन्वान को देने के पीछे सोच ये थी कि हुकूमत और दूसरे लोग इस बात को लेकर के बहुत संजीदा और परेशान है कि अपने मुल्क का तकरीबन 15% आबादी का जो तबका है वो अगर जिंदगी के हर शोबे में पिछड़ रहा है, तालीम के मैदान में अगर पिछड़ रहा है, तो उसके नतीजे के तौर पर भी रोजगार और अपने माशी जराए के हिसाब से भी वो पिछड़ता जा रहा है। तो इसको लेकर के लोग संजीदा हों, और जाहिर है कि उन्हें अगर मुख्तलिफ सलूशन की अगर जरूरत हो, तो इसलिए ये मौजू मुनासिब होगा। लेकिन एक बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि क्या आज ये बात सही है? क्योंकि पिछले 10-12 सालों में जिस तरह से जिस नहज पर अपना मुल्क जा रहा है, तो वहां तो ये लगता है कि न सिर्फ ये कि अब कोई फिक्रमंद नहीं है कि मुसलमानों का क्या हो रहा है, बल्कि दानिस्ता तौर पे कुछ इस किस्म की कोशिश हो रही है कि मुसलमान अगर मजीद पिछड़ जाएं तो और अच्छा है। ऐसे में ये सारी तमाम लेक्चर्स कुछ बेमानी से हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मायूसी कुफ्र है, उम्मीद रखनी चाहिए। तब्दीलियां आती रहती हैं और इंशाअल्लाह अच्छे दिनों की भी उम्मीद रखनी चाहिए। तो मैं अपने इसी मौजू पर कायम हूं
लेकिन इस मौजू पर आने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अब किसी भी जो समाज का तबका है उसको अगर अपना हक हासिल करना है तो उसके लिए सियासत में और जिंदगी के दूसरे शोबों में उसका पार्टिसिपेशन तकरीबन जरूरी है, और खासकर सियासत में उसका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। और ये हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि मसलन हुकूमत हिंद में देख लें तो अब कोई वजीर जो है वो मुसलमान नहीं, एमपीज जो मुसलमान हैं उनकी तादाद कम से कम होती जा रही है। हमारी वहां पर कोई रहनुमाई या पार्टिसिपेशन नहीं है, और जाहिर है कि अगर ऐसा है तो फिर मुसलमानों के मसाइल पर सोचने वाले, मुसलमानों के लिए काम करने वाले लोग या उनके लिए आवाज बुलंद करने वाले लोग उन फोरम्स पर जहां के आवाज बुलंद करने का कोई मतलब है नहीं है, तो मेरा ख्याल बुनियादी कोशिश वहां होनी चाहिए, बाकी चीजें जिम्नी हो जाती हैं। लेकिन फिर भी आला तालीम के हवाले से एक अजीब बात है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई थी और एक आईना हम लोगों के सामने आ गया था कि मुसलमानों की हैसियत इस मुल्क में क्या है। और जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो आजादी के बाद से लेकर के और उस वक्त तक जितनी सरकारें इस मुल्क में थीं उन सब का ये मानना था कि मुसलमान हिंदुस्तान में सबसे बड़ी अकलियत है। बल्कि कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि बड़ी अकलियत क्या, वो दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत है अपने मुल्क में, और माशी तौर पर, तालीमी तौर पे, रोजगार के हिसाब से वो पिछड़े हुए हैं और पिछड़ते जा रहे हैं, लिहाजा इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। इस बात को लेकर के किसी सियासी जमात को जो सरकार में रही हो इनकार नहीं था। इसके बावजूद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट्स में यह पाया गया कि हम सब लोगों की भागीदारी अपने मुल्क में बहुत ही कलील है। 2016 से लेकर के और 2006 से लेकर के और 2022 के दरमियान हालात बेहतर नहीं हुए हैं। कुछ खबरें जो हम लोग पढ़ते हैं कि इस साल 58 लोग आईएएस हो गए जामिया की एकेडमी से और दूसरी जगहों से, तो लेकिन अगर 1000 में से 58 मुसलमान अगर आ रहे हैं तो तनासुब का अंदाजा हम लगा सकते हैं, क्योंकि 1000 का अगर 15% जो हमारा हिस्सा होना चाहिए वो अगर हम लेते तो तकरीबन 150 लोग आते। कुछ बड़ी अजीब सी बात है कि हर जगह हमारी हिस्सेदारी, हमारी से मुराद मुसलमानों की हिस्सेदारी 1/3 है। मसलन आबादी में हम 15%, हायर एजुकेशन में हम 5%, सिविल सर्विसेज में जो हमारा ताउन होना चाहिए 15%, हम हैं कोई 4-4.25% अभी भी मौजूद है उसको लेकर के। तो हर जगह हमारी हिस्सेदारी कम होती जा रही है। पिछले साल से पिछले साल जो ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार यह हुआ कि मुसलमानों की तादाद हायर एजुकेशन में गिर गई। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन सरकारी आदाद शुमार है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसको हर साल पब्लिश करती है। पिछले कई सालों से थोड़ा सा ताखीर से आ रही है, मसलन अभी तक हमारे पास 21-22 का डेटा अवेलेबल है, 22-23, 23-24 का डेटा अभी अवेलेबल नहीं है। उसके पहले यह था कि मुसलमानों की तादाद हायर एजुकेशन में बढ़ रही थी, उसमें इजाफा हो रहा था। तनासुब के एतबार से वो तकरीबन वही 5 और 4.5% के बीच में थे। जो एक चीज और जो एनालिसिस की हमने डेटा की तो ये पाया कि 2014 से पहले
اور स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद से मुसलमानों के हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट की शरह में इजाफा हो रहा था साल ब साल। लेकिन 2014 के बाद एब्सोल्यूट नंबर्स में तो इजाफा हो रहा था, लेकिन जो इजाफे की शरह थी उस शरह में गिरावट आनी शुरू हो गई थी। मसलन अगर पहले 2014 से पहले चंद सालों में कोई 11 और 12% का इजाफा हो रहा था, तो 14 के बाद वो इजाफा कम होकर के 5%, 4%, 3% हुआ। और 2021-22 की रिपोर्ट में ये हुआ कि मुसलमानों की तादाद एब्सोल्यूट टर्म में पिछले साल के मुकाबले में कम हो गई। यहां पर यह भी मैं वाजे कर दूं कि जितना उम्दा तालीमी इदारा, जहां की तालीम हासिल करने के बाद हम जो उम्मीद करते हैं, दुनियावी एतबार से उम्दा तालीमी इदारा, जहां तालीम हासिल करने के बाद हम जो उम्मीद करते हैं कि बेहतर रोजगार, बेहतर सोशल मोबिलिटी, अपवर्ड मोबिलिटी का मौका मिलेगा, उतना ही उसमें मुसलमानों की तादाद कम। मसलन अगर आप तमाम तालीमी इदारों को शामिल कर लें तो 5%, लेकिन अगर आप सिर्फ आईआईटीज और आईआईएम्स और एनआईटी को ले लें तो मुसलमानों की तादाद तकरीबन 2.25%, बल्कि सिर्फ आईआईटी को ले लें तो 0.25%। ये तनासब है मुसलमानों का कि गोया जहां पर बहुत सख्त कंपटीशन है दाखिले का, उस कंपटीशन में मुसलमान आगे नहीं आ पाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते हैं। इत्तेफाक से 21-22 के बाद का जो डेटा आया, उस डेटा में मुसलमानों की तादाद में इजाफा हुआ है, यह वाजे करना जरूरी है। लेकिन अभी भी वो 21-22 के बराबर ही है, यानी इतना इजाफा नहीं हुआ कि इजाफे की शरह भी बढ़ जाए, लेकिन 21-22 के मुकाबले में तादाद में इजाफा हुआ है। अब आप अंदाजा लगाएं कि 15 करोड़ मतलब 15% आबादी वाले इस मुल्क में, मतलब मुसलमानों की आबादी वाले इस मुल्क में हायर एजुकेशन तक पहुंचने वाले तलबा की तादाद कितनी होगी? 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तो होनी चाहिए। लेकिन आदाद शुमार ये बताते हैं कि सिर्फ 21 लाख मुसलमान तमाम तालीमी इदारों में हिंदुस्तान में किसी एक साल में तालीम हासिल कर रहे हैं, जो अपने आप में बड़ी तशवीश की बात है। एक डेटा जो आमतौर पे एजुकेशनिस्ट इस्तेमाल करते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का मतलब यह होता है कि इस वक्त हायर एजुकेशन में जो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, वो जो 18 से 23 साल की उम्र है, जिस उम्र में लोगों को आला तालीमी इदारे में होना चाहिए, वो कितने फीसद है? तो पूरे मुल्क का जो औसत है वो तकरीबन 28% है। जाहिर है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी इस औसत से नीचे हैं। ओबीसी औसत के तकरीबन बहुत करीब हैं, लेकिन मुसलमानों की हालत शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी बदतर है उस पार्टिसिपेशन रेट के हिसाब से। 14 या 15% का पार्टिसिपेशन उनका हो रहा है। बड़ी अजीब बात है कि ये जब मुसलमानों की तादाद में गिरावट आई, तो ये गिरावट चंद एक सूबों में नहीं आई, बल्कि बहुत सारे सूबों में। क्योंकि वो ये था कि वजह क्या हुई, कहीं वो हिजाब का मसला तो नहीं है, कहीं उस किस्म की जो शरारतें होती रहती हैं कि कौन तालीम हासिल कर सकता है, कौन तालीम हासिल नहीं कर सकता, और फला किस्म का लिबास अगर होगा तो उनको दाखिला नहीं मिलेगा। लेकिन मालूम यह हुआ कि तकरीबन तमाम सूबों में मुसलमानों की तादाद में गिरावट आई है। मोटे तौर पे उससे सिर्फ एक नतीजा निकाला जा सकता है कि तालीम हासिल करने के लिए एक तो रियल बैरियर्स हैं, मैं उसकी तरफ अभी आऊंगा,
اور آزادی کے بعد سے लेकर کے مستقل کچھ نہ کچھ بیریئرز حقیقی طور پہ مسلمانوں کے سامنے رہے. پارٹیشن کے بعد مسلمان بیک فٹ پہ تھا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ملک کے الگ الگ حصوں میں مسلمانوں کو جو ہے وہ الزام دیا جا رہا تھا کہ پارٹیشن کے وہ ذمہ دار ہیں. تو ایک ہچکچاہٹ لازمی تھی, تو پارٹیسپیشن نہیں تھا. اس کے بعد سے دو تین اور مواقع آئے, لیکن حکومت کے طور پر یہ کوشش کی جاتی رہی کہ اس ریئل بیریئرز کو دور کیا جائے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ریئل بیریئر کے ساتھ ساتھ ایک پرسیوڈ بیریئر بھی ہوتا ہے, کہ بظاہر بیریئر نہیں ہے, بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن اس شخص کے ذہن یا دل میں یہ بات ہے کہ میرے سامنے ایک رکاوٹ ہے. سائیکالوجی والے شمیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ میرا خیال اس کی تصدیق کریں گے کہ ایک ایکسپیریمنٹ ہوا کبھی کہ ایک شیشے کی جار میں مچھلی پالی گئی اور اس مچھلی کو چارہ ڈالا جاتا تھا. مچھلی تیر کر کے جاتی تھی, چارے تک پہنچتی تھی, چارہ کھاتی تھی, زندہ تھی. اس کے کچھ دنوں کے بعد جب اس کی یہ عادت پڑ گئی کہ چارہ ڈالا جائے گا اور ہم چارے تک پہنچیں گے, تو پھر چارے اور مچھلی کے بیچ میں ایک دوسرا ٹرانسپیرنٹ جار, ایک دیوار حائل کر دی گئی. مچھلی کو چارہ دکھائی دے رہا ہے, وہ وہاں تک اس نے پہنچنے کی بھی کوشش کی, لیکن ہر بار سر شیشے کی دیوار سے ٹکرایا, اور کچھ دنوں کے بعد اس نے تھک ہار کر کے کوششیں بند کر دی. اور اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ جو ریئل بیریئر تھا بیچ والا, وہ ہٹا دیا گیا. لیکن مچھلی کے دل و دماغ میں وہ پرسیو بیریئر ابھی بھی تھا. چارہ ڈالا جاتا تھا لیکن مچھلی پھر تیر کر کے اس چارے تک نہیں پہنچتی تھی اور وہ مر گئی. مسلمانوں کے ساتھ بھی کچھ یہی مسئلہ ہے کہ ریئل بیریئر ہوا, اس ریئل بیریئر کی وجہ سے ان کے دل و دماغ کے سامنے آیا کہ ہمارے سامنے بہت ساری رکاوٹیں ہیں, ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوگا, ہمارے ساتھ ناانصافی ہوگی, ہمارے ساتھ جو ہے وہ پارشیلٹی ہوگی. لہذا انہوں نے خود کو تعلیم سے دور رکھنا شروع کیا. اور اب جب دھیرے دھیرے سے کچھ وہ پرسیو بیریئر ختم ہو رہے تھے, تو 2014 کے بعد ایک ریئل بیریئر ہم لوگوں کے سامنے آ گیا. باوجود اس کے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس, لیکن ان کی بات بھی لوگ نہیں سنتے. اور ایسے ایسے وزیر اعلیٰ ہمارے ملک میں ہیں جنہیں کسی یونیورسٹی سے اس لیے پریشانی ہے کہ صاحب اس کے گیٹ پہ جو ہے وہ ایک مینار بنی ہوئی ہے یا دو گنبد بنے ہوئے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ میں جب وہاں جاتا ہوں تو لگتا ہے مکہ مدینہ کے اندر جا رہا ہوں, اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس یونیورسٹی سے فارغ لوگوں کو ہم ملازمت نہیں دیں گے. میں آسام کے وزیر اعلیٰ کی بات کر رہا ہوں. یعنی وہ لوگ جو کہ قسم جنہوں نے اوتھ لی ہے کہ ہم بغیر کسی بھید بھاؤ کے ہر ایک کے ساتھ برابر کا سلوک کریں گے, جو اس ملک کا آئین کہتا ہے اس کے مطابق لیے, لیکن اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس سے مسلمانوں کا ایک ریئل بیریئر, میں اس کو کہوں گا کہ وہ پیدا ہو رہا ہے. اور یہ وجہ تھی کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہونی شروع ہو گئی تھی. جب یہ مضمون ہمارا چھپا ہندو میں, تو کئی لوگوں نے اس پر کچھ تبصرے کیے, اور انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان اعلیٰ تعلیمی اداروں میں اس لیے نہیں آتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو مدرسے پڑھانا چاہتے ہیں, جو ماڈرن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیں ان میں نہیں بھیجنا چاہتے. کچھ لوگوں نے اس پہ تبصرہ یہ کیا کہ مسلمان اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیمی ادارے میں نہیں پڑھانا چاہتے, اور اس لیے ان کا ہائر ایجوکیشن میں تناسب کم ہے. اور تیسری بات کچھ لوگوں نے کہی کہ مسلمانوں کا پارٹیسپیشن اسکول کے لیول پر ہی کم ہے, لہذا ہائر ایجوکیشن تک وہ نہیں پہنچ پاتے ہیں. تو ہم نے ان تینوں چیزوں کو لے کر کے اور ان کا ایک جائزہ, ایک انالیسس کرنے کی کوشش کی, تو معلوم یہ ہوا کہ پہلی جو دو باتیں ہیں وہ تو غلط ثابت ہوتی ہیں.
کہ مسلمان اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانا چاہتے ہیں اس لیے اعلیٰ تعلیمی ادارے میں نہیں بھیجتے، یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء کی تعداد سچر کمیٹی نے کہا تھا 6% سے زیادہ نہیں ہے۔ ایجوکیشن میں جانے والے تمام طلباء کا تقریباً 6%، 5 سے 6% مدارس میں جاتے ہیں، اور موجودہ ڈیٹا جو U22 کا ڈیٹا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اب وہ تعداد جو ہے صرف 3 یا 4% رہ گئی ہے جو بچے مدرسے میں جاتے ہیں۔ دوسری چیز کہ مدرسہ ماڈرنائزیشن وغیرہ کے بعد یہ ہوا کہ جو زیادہ تر مدارس ہیں، چند ایک کو چھوڑ کر کے، اور وہ چند ایک بہت بڑے مدارس ہیں، کہ وہاں کے بچے وہ سب کسی نہ کسی بورڈ کا بھی امتحان دیتے ہیں۔ تو مطلب یوپی مدرسہ بورڈ سے وہ مدرسے کا الحاق ہے، اور اس کے بعد وہ یوپی بورڈ کا بھی امتحان دیتے ہیں، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کا بھی وہ کرتے ہیں۔ اور دوسرے، مکتب اور مدرسے کا جو کنفیوژن ہے وہ لوگوں کے ذہن میں کچھ اس قدر زیادہ ہے کہ وہ یہ شامل کرتے ہیں کہ جو بچہ 1 گھنٹے کے لیے بھی نماز سیکھنے یا قرآن کا درس لینے کے لیے یا ناظرے کے لیے جاتا ہے اس کو بھی وہ مدرسے کا طالب علم مان لیتے ہیں، جبکہ وہ بچہ مدرسے میں صبح یا شام کو عصر اور مغرب کے درمیان یا مغرب اور عشاء کے درمیان اپنا دین سیکھتا ہے، اور باقی وقت وہ ماڈرن ایجوکیشن میں شامل ہے۔ تو اگر اس کو بھی نکال دیا جائے تو مدرسے میں پڑھنے والوں کی تعداد 2.5-3% سے زیادہ نہیں ہے۔ تو گویا مدارس ماڈرن ایجوکیشن کا کوئی بیریئر نہیں ہو سکتے۔ خواتین کو لوگ یا اپنے بچیوں کو لوگ نہیں بھیجتے، جو سراسر غلط ہے۔ مسلم لڑکیوں کا ریشو اور تعلیم میں ان کی حصہ داری لڑکوں سے زیادہ ہے، جو ہمارے ڈیٹا بتاتے ہیں، کیونکہ جنڈر کا ڈیٹا اویلیبل ہے اور اس کو آپ ریلیجن وائز سیگریگیٹ کر سکتے ہیں۔ تو لڑکیاں آ رہی ہیں، لڑکیاں نہ صرف آ رہی ہیں بلکہ لڑکوں سے بہتر پرفارم کر رہی ہیں۔ یہ ایک کراس کمیونٹی ہے، لیکن مسلم کمیونٹیز میں بھی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے گھر کا ماحول انہیں جدید تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ بات ضرور ہے کہ جو تیسری بات تھی کہ مسلمان اسکول میں ہی پچھڑے ہوئے ہیں، تو اب جو رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کے بعد 8ویں کلاس تک ہر بچہ اسکول میں داخل ہے، تقریباً 100%، یا بلکہ اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو 105-107% لوگ پہلی سے 8ویں کلاس تک کے بیچ میں داخل ہیں۔ آپ کہیں گے کہ 108% کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو ریشو کیلکولیٹ کرتے ہیں اس ریشو میں ٹوٹل انرولمنٹ ڈیوائڈیڈ بائی پاپولیشن ان دی ریلیونٹ ایج گروپ۔ تو لیکن اب رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ میں ہے کہ بغیر عمر کے لحاظ کے بھی آپ لوگوں کو داخلہ دیں، تو کچھ ایسے لوگ بھی اس میں آ جاتے ہیں جن کی عمریں زیادہ ہیں لیکن وہ 4تھی کلاس 3ری کلاس میں داخلہ لے لیتے ہیں، تو بہرحال وہ ہے۔ لیکن 8ویں کے بعد جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے مسلمانوں کا، وہ غیر مسلموں کے مقابلے میں، غیر مسلم او بی سی اور SC ST کے مقابلے میں بہت تیزی کے ساتھ کم ہو رہا ہے۔ اور 10ویں تک پہنچتے پہنچتے ہمارے جو ڈراپ آؤٹ کی شرح ہے مسلم بچوں میں وہ بہت زیادہ ہے۔ ایک بار جو 10ویں کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر 11ویں 12ویں میں وہ ضرور چلا جاتا ہے، تو 10ویں سے 11ویں کلاس میں ڈراپ آؤٹ ریٹس اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کی وجہ، اور یہ لڑکے لڑکیوں دونوں پہ شامل ہیں اسکولوں کا، کچھ وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ بالکل امیڈیٹ نیبرہڈ میں اگر اسکول نہیں ہے 8ویں کے بعد، یا اسکول میں وہ سہولتیں نہیں ہیں جو کہ بچے بچیوں کو چاہیے، تو لوگ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے مالی تنگ دستے، کہ فیملیز اپنے بچوں کو 8ویں کے بعد اسکول سے باہر نکال لیتے ہیں، IIT میں بھی ان بچوں کو نہیں بھیجتے ہیں،
अप्रेंटिसशिप एक्ट का भी फायदा नहीं उठाते हैं, बल्कि उन बच्चों को किसी काम से किसी कारखाने में या किसी मिस्त्री के साथ लगा दिया जाता है कि वो काम सीखें और दिन भर में 100-200 रुपए कमा करके वो घर लाएं। इस एतबार से जो एक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की स्कीम जो चलाई गई थी सच्चर कमेटी के बाद, वो एक अहम रोल अदा कर रही थी कि ठीक है फीस नहीं ली जाती, फिर भी जो है कुछ पैसा मिलता है तो फैमिली को कुछ सपोर्ट हो जाता है, मिड डे मील बच्चों को मिल जाता है, फैमिली को भी कुछ उस स्कॉलरशिप से सपोर्ट मिल जाता है, जो स्कीम अब बंद कर दी गई। तो बुनियादी तौर पे आप जितनी उसकी एनालिसिस करें तो तंगदस्ती, माली तंगदस्ती एक बहुत बड़ा सबब है कि वो स्कूल के लेवल पर उनका ड्रॉप आउट हो जाता है। और जब स्कूल लेवल पर ही उनका ड्रॉप आउट हो गया 10th में, तो फिर जाहिर है कि 12th में ड्रॉप आउट उतना नहीं है, फिर भी हायर एजुकेशन के लिए आने वाले तलबा या हायर एजुकेशन चाहने वाले तलबा की तादाद बहुत कम है, जो मैंने बताया कि अब 21 लाख के करीब है। 21 लाख का मतलब यह कि तकरीबन 5 लाख तलबा हर साल दाखिला लेते हैं जो मुसलमान हैं। तो ये जो इल्जाम मुसलमानों पर है कि वो अपनी बच्चियों को नहीं भेजते, या ये इल्जाम कि वो मदरसों को तरजीह देते हैं और मॉडर्न तालीमी इदारों में नहीं भेजते, ये दोनों इल्जाम सही साबित नहीं होते। स्कूल की बात जरूर सही है, लेकिन उसके पीछे भी उनकी माली तंगदस्ती जो है उसका बायस है। अब अगर मुसलमानों की तादाद इस कदर कम है और उसके ये असबाब हैं, तो अब हम हायर एजुकेशन के लिए क्या करें? अच्छा, मैंने जो बताया कि तमाम इदारों में कुल मिलाकर के 5% मुसलमान हैं, अगर उसका आप ब्रेकअप लें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको डेटा तो ये बताया गया कि तकरीबन 18 या 19% मुसलमान पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर उन यूनिवर्सिटियों में से, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में से जामिया हमदर्द निकाल दें, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी ये तादाद 3-3.5% के करीब आ जाती है। और अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज लें तो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को अगर आप निकाल दें तो स्टेट यूनिवर्सिटीज का तनासुब भी यही कोई 4% के करीब आ जाता है। ये अच्छा, हमारी तालीम का ढांचा कुछ इस तरह का है कि सारी यूनिवर्सिटियों में मिला करके कुल 10% तालिब इल्म पढ़ते हैं, 90% तालिब इल्म कॉलेजेस में है। और हमारे कॉलेजेस की क्वालिटी भी बहुत वेरिएबल है। एक तरफ तो हमारा सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली का है, लोयला कॉलेज है, प्रेसिडेंसी कॉलेज है, इस किस्म के क्वालिटी कॉलेजेस हैं जो अपने आप में बहुत सारी यूनिवर्सिटियों से ज्यादा आला और उम्दा हैं। लेकिन मजमूई तौर पे जो कॉलेजेस हैं उनकी क्वालिटी बहुत खराब है। सिर्फ मुश्किल से 10% कॉलेज ऐसे हैं जिनका एनरोलमेंट 3,000 या उससे ज्यादा है। 50-60% कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें 100 से कम बच्चे पढ़ते हैं। तो जिस कॉलेज में 100 से कम बच्चे पढ़ेंगे, उनका आप अंदाजा कर सकते हैं कि वहां पर कितने डिसिप्लिन होंगे। तो आमतौर पे इन कॉलेजेस में वो डिसिप्लिन हैं जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो कम इन्वेस्टमेंट के साथ के 2 कमरे अगर हो जाएं और एक हॉल हो जाए, एक टीचर के बैठने का एक कमरा हो जाए, तो इस तरह के कॉलेजेस बहुत सारे कायम हो गए हैं जिसमें आमतौर पे ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस की तालीम दी जाती है, जो अपने आप में बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल के रोजगार और गरीबों के लिए तालीम को वो रोजगार से जोड़ करके वो देखते हैं। उन्होंने ये देखा है कि जो लोग पहले पढ़ लिख गए थे उनको उम्दा समाज में एक हैसियत भी मिल गई थी, उनकी माली हालत भी बेहतर हो गई थी, वगैरह वगैरह। तो उनके जहन में यह है कि हम लोग जो भी कहें कि तालीम जो है एक अच्छा इंसान बनाने के लिए होती है, अच्छा समाज बनाने के लिए होती है, वो सारी चीजें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। लेकिन इन बच्चों के जहन में यह है
کہ اگر ہم تعلیم حاصل کر کے اگر ہم انجینئر ڈاکٹر پروفیسر بن جائیں تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوتی. تو اب وہ تعلیمی ادارے جہاں کی تعلیم حاصل کر کے وہ یہ بن سکتے ہیں وہاں ان کا داخلہ ہو نہیں رہا ہے, اور جہاں وہ داخلہ لے کر کے پڑھ رہے ہیں وہاں سے ان کو اس قسم کی تعلیم نہیں مل رہی ہے. یہاں پر ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ آزادی سے پہلے تقریباً تمام ہندوستان کی قوموں کو یہ احساس تھا کہ انگریز ہماری تعلیم کے لیے کچھ نہیں کریں گے, لہذا اپنی تعلیم کے لیے ہمیں اپنا بندوبست اپنے آپ کرنا پڑے گا. علی گڑھ کو چھوڑ دیجئے, بنارس کو چھوڑ دیجئے, باقی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہمیں اپنی تعلیم کا خود بندوبست کرنا پڑے گا. لہذا پورے ہندوستان میں اور کم از کم نارتھ اور سینٹرل انڈیا میں مسلمانوں نے بھی اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بہت سارے اسکول, کالج اور مراکز قائم کیے. مثلا اگر آپ یو پی کی مثال لیں تو یو پی میں اسلامیہ انٹرمیڈیٹ کالجز کی ایک پوری چین ہے. کوئی ضلع, کوئی شہر ایسا نہیں ملے گا جہاں کے اسلامیہ کالج نہیں ہو. لیکن کچھ عجیب بات ہے کہ ہم مسلمان اپنے قوم کے اس قدر خیر خواہ ہیں کہ ہر شخص اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے, اور وہ پارٹیسپیشن کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ایک سیاسی فصل کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس لیے یہ زیادہ تر کالجز وہ ہیں جہاں پرنسپل اور مینیجر کے بیچ جھگڑا چل رہا ہوگا, مقدمے چل رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ, اور کوالٹی جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہوگی. یہ صورتحال مدھیہ پردیش کی ہے, یہ صورتحال یو پی کی ہے, یہ صورتحال بہار کے بہت سارے حصوں کی ہے. ساؤتھ والوں نے کچھ اس قسم کے جو ادارے تھے ان کو آگے بڑھا لیا ہے اور کچھ نئے ادارے بھی قائم کر لیے ہیں. لہذا اس لیکچر کے ذریعے اور انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹو اسٹڈیز کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی صورتحال نکل سکے کہ یہ جو اسلامیہ کالجز کی چین ہے جس میں سے بہت سارے کالجز امداد یافتہ ہیں جہاں پر تعلیم کم پیسوں میں بھی فراہم ہو سکتی ہے, اگر ان کی کوالٹی بڑھانے کا بندوبست کر دیا جائے. عام طور پر کوالٹی بڑھانے کی بات سے لوگ اتفاق کرتے ہیں, لیکن اس میں ان کو لگتا ہے کہ کچھ ٹیکنالوجی مل جائے, کچھ ٹیچرز کی ٹریننگ ہو جائے. دونوں ضروری ہیں, لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان کا جو گورننس اور مینجمنٹ ہے ان کو امپروو کیا جائے. اور یہ جو ان کے آپسی جھگڑے ہیں اور جو لوگ الیکشن لڑ کر کے صرف اس لیے مینیجر بننا چاہتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اس کے بنے بغیر ان کی اس شہر میں کوئی حیثیت نہیں ہے, میرا خیال اس پر توجہ دلانے کی ضرورت ہے اور اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ایک یہ طریقہ ہو سکتا ہے مسلمانوں کے لیے تعلیم حاصل کرنے کا کم خرچ میں اور بہتر طریقے سے. مسلمانوں کے جو پرسیو بیریئر کی میں نے بات کی, جب میں دھرمشالہ میں وائس چانسلر تھا تو میں نے دیکھا کہ اچھے خاصے ایپلیکنٹ مسلمان ٹیچرز کے لیے بھی اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی آ رہے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ شاید اب لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. اس وقت 16 نئی یونیورسٹیاں بنی تھیں, ہم سبھی لوگ آپس میں ملتے تھے, تو باقی جگہوں نے پوچھا, معلوم نہیں ایسا نہیں ہے. صرف ایک کرناٹکا گلبرگہ کی ایک یونیورسٹی تھی, وہاں پر مسلمان طلباء کی تعداد مطلب ایپلیکنٹس کی تعداد زیادہ تھی. ٹیچرز میں بھی وہاں کے وائس چانسلر بھی پروفیسر عبد الجلیل پٹھان صاحب تھے. باقی جگہوں پر یہ نہیں تھا. معلوم یہ ہوا کہ جب ان بچوں سے بات کی کہ باقی یونیورسٹیاں کھلی ہوئی ہیں, باقی آئی آئی ٹیز کھلی ہوئی ہیں, تم لوگ کیوں نہیں اپلائی کرتے, تو ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ چونکہ یہاں پر وائس چانسلر اپنا ہم مذہب, ہم مسلک, ہم قوم ہے, تو ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی, اس لیے ہم اپلائی کر رہے ہیں. تو یہ جو دل کے اندر ایک یہ بات بیٹھ گئی ہے, اسے ہم لوگوں کو دور کرنا پڑے گا. اور یہ کام سرکاری سطح پر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو اول جلول باتیں کر رہے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے, وہ اول جلول باتیں کرنا بند کریں. اور دوسرے, ہمیں اپنے کمیونٹی کے لیول پر بھی لوگوں میں یہ پیدا کرنا پڑے گا کہ نہیں بھائی, تم اس ملک میں برابر کے شہری ہو اور تمہیں حق یہ حاصل ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ہم ایک ایکٹیوسٹ کا رول ادا کریں گے. اب میں آتا ہوں اپنی تیسری بات کی طرف
एक जमाना था कि जब हायर एजुकेशन को हम मेरिट गुड मानते थे। इकोनॉमिक्स में एक इस्तेलाह है मेरिट गुड की। मेरिट गुड का मतलब ये होता है कि वो चीज अपने आप में बहुत ही वैल्यूएबल है, उसकी बजाहिर कोई माशी अफादियत हो ना हो। मसलन पेड़ का लगाना अपने आप में एक मेरिट गुड है, क्योंकि वो सबको ऑक्सीजन देता है, सबको साफ शफाफ हवा मिलती है। तो बाग, पेड़, मैदान, पार्क, ये सब मेरिट गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो एक बहुत लंबे अरसे तक हम लोग ये मानते रहे कि एजुकेशन भी एक मेरिट गुड। आप ये ना पूछिए कि एजुकेशन से फायदा क्या हो रहा है, बल्कि एजुकेशन अपने आप में मुफीद चीज है। उसके बाद दौर बदला। अच्छा, जब मेरिट गुड्स है तो फिर उसका मतलब ये होता है कि ये तो कम्युनिटी के फायदे के लिए, लिहाजा कम्युनिटी को इसके लिए खर्च करना चाहिए। हर शख्स इंडिविजुअल तौर पे क्यों खर्च करे। उसके बाद दौर बदला, फिर ये हुआ कि साहब मेरिट गुड्स तो नहीं है, ये पब्लिक गुड है। पब्लिक गुड्स और मेरिट गुड्स में फर्क यह है कि मेरिट गुड अपने आप में मुफीद, पब्लिक गुड्स ये है कि भाई उस चीज से दो लोगों को फायदा पहुंचता है, एक तो उस शख्स को जिसे वो शय हासिल है, और दूसरे समाज को भी। तो मसलन किसी के घर में अगर एक आम का पेड़ लगा हुआ है और उसकी एक शाख पड़ोसी के घर में या बाहर भी जा रही है, तो जिस शख्स के घर में आम लगा हुआ है वो तो आम खा ही रहा है, लेकिन जो डालें बाहर चली गई हैं उससे जो आम गिर रहे हैं, तो समाज के दूसरे तबके भी आम खा रहे हैं। एजुकेशन के बारे में भी ये था कि जो शख्स तालीम हासिल कर रहा है उसकी अपनी समाजी हैसियत, माशी हैसियत, तालीमी हैसियत बेहतर हो रही है, लेकिन उसका फायदा समाज को भी पहुंच रहा है। आमतौर पर मिसाल औरतों की तालीम से दी जाती है कि आप एक लड़के को अगर तालीम दें तो एक शख्स को तालीम दी, लेकिन अगर एक लड़की को तालीम हासिल करते तो एक पूरे खानदान की तालीम का वो है। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नैलिटीज, कि एजुकेशन का फायदा न सिर्फ ये कि उस शख्स को मिलता है बल्कि समाज के दूसरे तबकों को भी मिलता है। वो हिंदुस्तान कैसा हिंदुस्तान होगा जहां सब लोग जाहिल हो, किसी ने आला तालीम ना हासिल की हो, तो ठीक है लोग सफर करेंगे, लेकिन मुल्क भी तो सफर करेगा। तो ये पब्लिक गुड्स का कंसेप्ट था। और पब्लिक गुड्स में ये था कि जो प्राइवेट रिटर्न है उस आदमी को जो हो रहे हैं, प्राइवेट फायदा हो रहा है, उसको नजरअंदाज कर दीजिए। जो पब्लिक फायदा हो रहा है, जो पब्लिक रिटर्न है, उसको जहन में रखते हुए आप, यानी सरकारें इदारों पर, तालीमी इदारों पर पैसे खर्च करें। यह वो आर्गुमेंट था कि राधा कृष्ण कोठारी कमीशन ने कहा कि मुल्क की जीडीपी का 6% हायर एजुकेशन एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एजुकेशन तीनों बराबर की अहमियत के हासिल है, इसलिए 2-2% हर एक पर खर्च होना चाहिए। तो आर्गुमेंट यह था कि इसका एक पब्लिक गुड्स है। बाद में जैसे हालात बदलते हैं तो वो कुछ लोगों ने प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर के बीच में एक तफरीक पैदा की। एक तरीका यह भी होता है कि सेक्टर को अगर आपको बर्बाद करना है तो उसके बीच में खलफशार पैदा कर दें, ये कहें कि वो एक जो है दूसरे से बेहतर है। तो ये कहा गया कि साहब जो लोग हायर एजुकेशन हासिल करते हैं उनको प्राइवेट रिटर्न ज्यादा मिलता है, पब्लिक रिटर्न कम मिलता है। तो डॉक्टरी की तालीम हासिल करते हैं तो वो सारा फीस जो है डॉक्टर खुद ले लेता है, मुल्क को फायदा कम होता है। सोशल रिटर्न कम है, प्राइवेट रिटर्न ज्यादा है। तो अगर ऐसा है तब तो ये लग्जरी है, और अगर लग्जरी है तो इसका बार आप खुद उठाएं। प्राइमरी एजुकेशन में यह है कि उसका फायदा समाज को भी मिलता है, तो समाज के लोग या सरकार उसका खर्च उठाए। तो ये प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी वर्सेस हायर, टर्शरी का एक डिबेट शुरू कर दिया गया, और लोग कोठारी कमीशन की उस रिपोर्ट को भूल गए कि एजुकेशन के इन तीनों लेवल्स में बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस होते हैं। मसलन स्कूल तब तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक कि हायर एजुकेशन से अच्छे टीचर ना आए,
हायर एजुकेशन तब तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक कि स्कूल से अच्छे स्टूडेंट वहां तक ना आए। तो इस सिलसिले में बहुत सारी चीजें हमारी हुई। तो अब एजुकेशन पब्लिक गुड्स नहीं मानी गई, बल्कि अब ये कहा जाने लगा कि साहब अब पब्लिक गुड्स में नहीं है, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से पूरा किया जा सकता है कि हम सरकारें इदारे ना कायम करें, बल्कि सरकारें लोगों को थोड़ा सा प्रमोट करें, इंकरेज करें कि वो इदारे कायम करें। तो इस तरह से प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट सेक्टर की इब्तिदा हायर एजुकेशन में हुई। और आज सूरत हाल ये है कि जितनी प्रोफेशनल एजुकेशन है वो सब प्राइवेट सेक्टर में। मेडिकल में तकरीबन 90%, इंजीनियरिंग में तकरीबन 70%, मैनेजमेंट की यही हाल, ये प्राइवेट ओनरशिप में चल रहे हैं। और चूंकि इन प्राइवेट इदारों को कोई ग्रांट्स नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, तो उन्हें अपना खर्च स्कूल की फीस से निकालना पड़ता है। तो जो उनको फीस मिलती है उस फीस से वो इदारा चलाते हैं। कुछ चंद एक इदारे ऐसे हैं जहां पर के जो मुखय्यर हजरात थे, चैरिटेबल माइंड था, अल्ट्रुइस्टिक मोटिव था, उन्होंने कम से कम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में कर दिया और ये कहा कि भाई बाकी खर्चे फीस से निकलेंगे। जामिया हमदर्द उसकी एक मिसाल है कि भाई हकीम जी ने जो है वो इमारतें खड़ी कर दी और ये कहा कि भाई अब इसके अलावा पैसा नहीं है, अब जो पैसा आए तो वो यहीं से बच्चे जो फीस दें उससे आए। लेकिन अब ज्यादातर तालीमी इदारे जो प्राइवेट सेक्टर में वो ये हैं कि जमीन कर्ज लेकर के ली, उस पर इमारत उधार लेकर के बनाई, और जो वहां पर तालीम चल रही है उसमें न सिर्फ ये कि तालीम का ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, बल्कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था कि लोन का रीपेमेंट और उस पर सूद का पेमेंट, ये भी बच्चों की फीस से निकाला जा रहा है। और जैसे जैसे सरकार प्राइवेट उसको और कंट्रोल और रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है, तो हर रेगुलेशन की अपनी कॉस्ट होती है और जाहिर है कि वो कॉस्ट फिर बच्चों से वसूली जाती है। मसलन अभी आईटी एक्ट आया, मैं एक इंस्टीट्यूट के बोर्ड पे हूं, मालूम हुआ कि उस आईटी एक्ट में जो कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करनी है, तो उस कंप्लायंस रिपोर्ट को करने का जो सालाना खर्च है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए का है। तो इदारा तो देगा 1 करोड़ रुपए क्योंकि कंप्लायंस नेसेसरी है, अगर वो नहीं करता तो उसका लाइसेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन ये 1 करोड़ रुपए भी तो तालिब इल्मों से आएंगे। तो ये जब से ये पब्लिक गुड्स नहीं है, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी और पब्लिक जो है अपना यानी गवर्नमेंट अपना कंट्रोल उस पर बढ़ाती जा रही है, वैसे वैसे खर्चों का एक बोझ इन पर बढ़ता जा रहा है। और इन सब का नतीजा ये है कि अब तालीम आम लोगों के बस की से बाहर होती जा रही है। आमतौर पर लोग मिसाल ये देते हैं कि साहब अमेरिका में अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाएं तो $30,000 सालाना का खर्च आता है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटियां जो हैं वो प्राइवेट हैं, हार्वर्ड प्राइवेट है, स्टैनफोर्ड प्राइवेट है। तो प्राइवेट से आला किस्म की तालीम मिल सकती है और लोग पैसे देते हैं। लेकिन यहां पर दो चीजें हम भूल जाते हैं। एक तो यह कि अमेरिका में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की नौयत बिल्कुल पब्लिक यूनिवर्सिटीज जैसी है। तो स्टैनफोर्ड कायम किया होगा एक शख्स ने, उसने इंडाउमेंट दिया, लेकिन अब उस फैमिली का कोई अमल दखल स्टैनफोर्ड में नहीं है, हार्वर्ड में नहीं है। बल्कि हार्वर्ड का एक वैसे ही ट्रस्ट है जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज का है, जनरल असेंबली और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें आपस के रिश्तेदार नहीं है। इंडिया में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेजेस हैं,
वो दे आर रन मोस्टली लाइक अ फैमिली बिजनेस। बाप चांसलर, माँ प्रो चांसलर, साला फाइनेंस ऑफिसर, भतीजा रजिस्ट्रार। अब जब ये फैमिली बिजनेस के तौर पे चल रहा है तो अब उसमें हालांकि बाय लॉ प्रॉफिट मेकिंग इज प्रोहिबिटेड, लेकिन बहुत सारे तरीके निकल सकते हैं कि अब वो एक मर्सिडीज खरीदी अपने शौक के लिए, बुक हुई कॉलेज के नाम पर और इंस्टीट्यूट के नाम पे, तो गोया ये सब मिला करके तालीम का खर्चा बढ़ता जा रहा है। एक चीज और बहुत अजीब सी है, मेडिकल में ये पहले से साबित था। कहा यह गया कि साहब इलाज का खर्च बढ़ता जा रहा है तो लिहाजा लोगों का इंश्योरेंस करा दिया जाए। सरकार तो बर्दाश्त कर नहीं सकती, और इंश्योरेंस से वो कवर हो जाएगा। तो पता ये लगा कि पूरी दुनिया में जैसे जैसे आपने इंश्योरेंस बढ़ाया वैसे वैसे डॉक्टरों ने अपनी फीस और दवाओं का खर्च भी बढ़ता चला गया। बल्कि पहले ही सवाल ये पूछा जाता है कि कोई पॉलिसी वगैरह है आपके पास। पॉलिसी होती है तो फिर आपको वो सारी टेस्ट और वो सारी चीजें लिख दी जाती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भाई इस शख्स को भी जहमत नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पैसा अपनी जेब से नहीं जाना है। तो मेडिकल में हमने देखा कि इंश्योरेंस के जरिए जब फाइनेंसिंग हुई हेल्थ की तो हेल्थ के खर्चे बेतहाशा बढ़ गए, कॉरपोरेट हॉस्पिटल आ गए। यहां इंडिया में हायर एजुकेशन के ताल्लुक से जब ये हुआ कि तालीम महंगी हो गई, अब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहा गया कि भाई लोगों को उधार पैसे दे दिए जाएं तब तक के लिए जब तक कि ये पढ़ करके नौकरी न हासिल कर लें। इसके लिए एक टर्म है इकोनॉमिक्स में, डिफर्ड कॉस्ट रिकवरी। तो पहले यह होता था कि देयर विल बी नो कॉस्ट रिकवरी फ्रॉम स्टूडेंट्स, और आज भी दुनिया में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहां देयर इज नो कॉस्ट रिकवरी। चंद साल पहले मैं नॉर्वे में था, सफर कर रहा था, तो एक नॉर्वेजियन से बातचीत होने लगी। तो उस पढ़ा लिखा लड़का था वो और अपना बिजनेस चला रहा था। तो कहने लगा कि मैंने सुना है इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत आ गई हैं। हमने कहा तकरीबन 60% यूनिवर्सिटियां प्राइवेट हैं। तो कहना लेकिन वो कैसे काम करती हैं? हमने कहा फीस लेती हैं। तो कहना बट व्हाई वुड एनीबॉडी पे फॉर रिसीविंग एजुकेशन? तो मैंने कहा क्या मतलब? चला आई एम गिविंग माई टाइम, आई एम स्टडिंग फॉर माई नेशन, एंड आई एम ऑल्सो पेइंग फीस। इट डजंट मेक सेंस। तो नॉर्वे में अभी भी डजंट मेक सेंस टू पे टू रिसीव एजुकेशन, लेकिन हमारे यहां अब एक आदत सी ये बन गई है। तो एक चीज और हो गई है अब कि अब प्राइसिंग जो है वो एक पोजीशनिंग का जरिया बन गई है। अब आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कि साहब अगर हमने फीस कम चार्ज की तो लोग कहेंगे कि क्वालिटी अच्छी नहीं। इसलिए यह बताने के लिए कि क्वालिटी अच्छी है, फीस का बढ़ाना बेहद जरूरी है। सोशियोलॉजी में इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, वेबलन इफेक्ट, कि अगर दो कपड़े एक ही तरह के हों, एक की कीमत 5,000 रुपए हो और दूसरी की कीमत 500 रुपए हो, आपको बजाहिर लग रहा है कि ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन आपको लगता है ये 5,000 वाला तो यकीनन अच्छा होगा, इसको पहन करके हम यकीनन जो है समाज के अच्छे तबके में माने जाएंगे, तो आप 5,000 वाला खरीदने की कोशिश करेंगे। आप अगर नहीं करें तो आपका बेटा जरूर कोशिश करेगा। तो ये आजकल एजुकेशन में एक वेबलन इफेक्ट आ रहा है। तो डिफर्ड कास्ट रिकवरी के जरिए हमने कहा कि हम अफोर्डेबिलिटी बढ़ाएंगे, लेकिन जैसे जैसे इदारों को यह मालूम हुआ कि अब इनको लोन मिल सकता है, तो अगर 40 लाख लोन मिल सकता है तो फीस 40 लाख हो गई, 50 लाख लोन मिल सकता है तो फीस 50 लाख हो गई। और साथ में पोजीशनिंग ये है कि भाई हम क्वालिटी इंस्टीट्यूशन है इसलिए हमारी तालीम महंगी है। ऐसे में बेचारा मुसलमान क्या करे? कोई भी शख्स कितनी फीस अफोर्ड कर सकता है एजुकेशन पर? जितनी उसकी पर कैपिटा इनकम होगी उसका एक हिस्सा ही तो अफोर्ड कर सकता है। तो अगर किसी के एक बेटा और एक बेटी है तो आप ये मान लें कि उसकी पर कैपिटा इनकम का 50% वो खर्च कर दे। तो अब हिंदुस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है अगर ऑन एन एवरेज आप निकालें
تو اس کے حساب سے اس کا آدھا لیں تو فیس زیادہ سے زیادہ $4,000 کے آس پاس ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی. لیکن اس وقت آئی آئی ایم کی فیس 23 لاکھ، آئی آئی ٹیز کی فیس 2 لاکھ روپے پر سیمسٹر. اور یہ جو بیماری ہے، ان دو مثالوں سے یہ ثابت ہوا کہ یہ صرف پرائیویٹ اداروں میں نہیں ہے بلکہ سرکاری اداروں میں بھی پرائیویٹ ٹینڈنسیز بڑھتی جا رہی ہیں. تو آئی آئی ٹی نے بھی فیس بڑھا دی. اب یہ ہوا کہ صاحب اب پہلے سرکاروں سے جو آپ کو پبلک انسٹیٹیوشن کو وہ ملتا تھا، گرانٹ ملتی تھی ڈیولپمنٹ کی، اب گرانٹ نہیں ملتی، لون ملتا ہے. اس کو ہیفا لون کہتے ہیں، اور اس کو قسطوں میں آپ کو ادا کرنا پڑے گا. فی الحال ایک رعایت ہے کہ سینٹرل یونیورسٹیز میں انٹرسٹ آپ کو واپس نہیں کرنا پڑے گا، پرنسپل جو ہے 10 سال میں آپ کو 10% کر کے حاصل کرنا پڑے گا. لیکن وہ 10% بھی کہاں سے آئیں گے؟ بچوں کی فیس سے آئیں گے. گویا فیس بڑھتی جا رہی ہے. ایک اور چیز کہ اب اگر انسٹیٹیوشنز کا ایکسپینشن نہیں ہو رہا ہے اور پروپورشنیٹ ایکسپینشن نہیں ہو رہا ہے تو کورس کھلتے جا رہے ہیں، ہاسٹل اتنے کے اتنے ہیں. ایون وہ یونیورسٹیاں جو خود کو ریزیڈینشل کہا کرتی تھی، مثلا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی تقریباً 30 سے 35% اسٹوڈنٹ شہر میں رہتا ہے، کیونکہ ہاسٹل میں اس کو داخلہ نہیں مل پاتا، ہاسٹل میں اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. دلی یونیورسٹی میں اگر آپ جائیں تو فیس تو ہو سکتا ہے اس کی 3,000 روپے ہو، لیکن وہ بچہ 30,000 روپے پر کمرہ لے کر کے کملا مارکیٹ میں رہ رہا ہوگا. جامعہ کے آس پاس بہت سارے پیئنگ گیسٹ اکاموڈیشن کھل گئے ہیں جو 15 سے 20 ہزار روپے مہینہ بچوں سے چارج کرتے ہیں. ایک کمرے میں 2 بچے رہتے ہیں اور ان کو ناشتہ اور رات کا کھانے کی سہولت ان کو ملتی ہے. تو جامعہ بھلے ہی فیس 6,000 روپے لے، لیکن ان کا خرچ جو ہے وہ 25,000 30,000 روپے آ رہا ہے. گویا مجموعی طور پہ کل ملا کر کے تعلیم کا خرچ بڑھتا جا رہا ہے سرکاری پالیسیوں کے تحت، پبلک انسٹیٹیوشن کے نیگلیکٹ کی وجہ سے اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے ارائیول کی وجہ سے. ایک اور چیز کہ جتنا اچھا کمپٹیٹو سلیکٹو پروسیس ہے ایڈمیشن کا، مثلا آئی آئی ٹی کی ایک سیٹ کے لیے 100 امیدوار، تو وہاں پر کچھ یہ بن گیا ہے کہ جب تک کہ آپ اس کے لیے کوئی خاص تیاری نہ کریں تب تک آپ کے داخلے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تو گویا آپ کوچنگ انسٹیٹیوٹ بچوں کو کوٹا بھیجیے، اور کوٹا تو راجستھان کا ایک ہے، اب تو تقریباً ہر صوبے میں ایک ضلع میں اس طرح کے بہت سارے ادارے کھل گئے ہیں. اور شاید آپ لوگوں کو نہ معلوم ہو، ایسا بھی ہے کہ صاحب ایک کوچنگ انسٹیٹیوٹ بہت معروف اگر ہو گیا تو پہلے آپ ایک کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیتے ہیں، وہ تیار کراتا ہے دوسرے کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں داخلے کے لیے، دوسرا آپ کو تیار کراتا ہے تیسرے کے لیے. آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس والے کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں پہنچ جائیں جس کی سکسیس ریٹ زیادہ ہے. یہ سب ظاہر ہے کہ خرچے بڑھاتا ہے، اور ہماری مسلمانوں کی مالی قوت برداشت جو ہے اس سے کہیں زیادہ ہے. ہم کریں کیا؟ ایک طریقہ تو یہ تھا، یہ سوچا گیا کہ بھئی مسلم مائنورٹی کالجز بنے، مسلم مائنورٹی یونیورسٹیز بنے. اللہ بھلا کرے، نیشنل مائنورٹیز ایجوکیشن کمیشن کا انہوں نے بہت سارے اداروں کو وہ سرٹیفکیٹ دیے، چل رہے ہیں. لیکن اگر آپ اندر جا کے دیکھیں تو بہت کم ایسے ہوں گے جہاں مسلمانوں کی تعداد میجورٹی میں ہوگی. مائنورٹی انسٹیٹیوشن میں بھی زیادہ تر ان میں تعداد، ایون جو مینجمنٹ کوٹے سے جو لوگ آئے ہیں وہ نان مسلمز ہیں. وجہ کہ جو ان کی فیس ہے وہ فیس مسلمان افورڈ نہیں کر سکتا، تو جو فیس افورڈ کر رہا ہے اس کو سیٹ دی جا رہی ہے. اس میں سے جو کچھ اچھے لوگ ہیں وہ کراس سبسیڈائزیشن کچھ کرتے ہیں، تو اب کوالٹی ایجوکیشن مہنگی ہوتی جا رہی ہے. جو ایجوکیشن ہمارے پہنچ کے اندر ہے اس سے ہم کو وہ فائدہ نہیں مل رہا ہے جو فائدے کی ہم امید کرتے ہیں.
تو ایسے میں ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. شیڈیول کاسٹ، شیڈیول ٹرائب، ان کے سامنے تو ایک ہسٹوریکل ریزنز تھے کہ انہیں ماضی میں کئی ہزار سال تک ایجوکیشن سے دور رکھا گیا، اس لیے ان کو ہم ریزرویشن پرووائڈ کریں گے. مسلمانوں کے ساتھ وہ ریزن نہیں ہے. آزادی حاصل ہونے تک مسلمانوں کا پارٹیسپیشن اچھا خاصا تھا. آزادی کے بعد وہ صورتحال بدلی اور اب ان کی حالت شیڈول کاسٹ بھی بدتر ہے. ناٹ فار ہسٹوریکل ریزنس بٹ فار افورڈیبلٹی ریزنس. لہذا ہمیں اس کی طرف کچھ قدم اٹھانے پڑیں گے. ایک تو میں نے بتایا کہ اگر اسکول اچھے ہو جائیں اور یہ جو پہلے کے بنے ہوئے ادارے ہیں اسلامیہ کالجز کی جو چین ہے، ان کو اگر آپ تمام حضرات کسی صورت سے ان کی سیاست کم کرا کر کے اور ان کو اس مقصد کی طرف لے آئیں جس مقصد کے لیے ہمارے باپ دادا نے ان کو قائم کیا تھا، اور وہاں پر بچوں کو اچھی تعلیم ملنے لگے، تو ایک یہ طریقہ ہوگا. دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر ہم اپنے اپنے لیول پر کچھ ایسا کریں کہ ہم ان بچوں کے فائنانسنگ کا انتظام کریں. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ باہر تعلیم حاصل کرنا سستا ہے، ہندوستان میں تعلیم حاصل کرنا مہنگا ہے. شاید آپ ہنسیں گے میری اس بات پہ. پچھلے سال میڈیکل میں تقریباً 16 لاکھ لوگوں نے فارم بھرا، اس سال 21 لاکھ لوگوں نے فارم بھرا. اس میں سے 8 لاکھ لوگوں کے نمبر اتنے آئے کہ وہ میڈیکل پڑھنے کے مستحق قرار دیے گئے. لیکن ہمارے ملک میں جو میڈیکل کی سیٹس ہیں وہ صرف 1 لاکھ تھی، اور اس 1 لاکھ میں سے بھی تقریباً 40,000 پرائیویٹ پبلک سیکٹر میں اور 60,000 پرائیویٹ سیکٹر میں. پبلک سیکٹر کی فیس کنگ جارج میڈیکل کالج یا علی گڑھ کا جو ذاکر حسین میڈیکل کالج جو ہے وہاں پر تو معمولی 20,000 30,000 روپے. پرائیویٹ میں وہ فیس تقریباً 1 کروڑ سے لے کر کے 4 کروڑ تک پہنچتی ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ بنگلہ دیش چلے جائیں، شری لنکا چلے جائیں، آذربائیجان چلے جائیں، ازبیکستان چلے جائیں، تو آپ کو یہاں پر اگر 1 کروڑ میں پرائیویٹ سیکٹر میں فیس میں داخلہ ہو رہا ہے تو وہاں پر آپ کو 30 لاکھ میں تعلیم میڈیکل کی مل جائے گی. نیپال کی صورتحال یہ ہے. لیکن ان بچوں کو کوچنگ کی تیاری کے لیے، ان بچوں کو فیس افورڈ کرنے کے لیے، ان بچوں کے گھروں کو کچھ سپورٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو کچھ بندوبست کرنا پڑے گا. تو ریزن جو ہے وہ اسٹرکچرل ہے، ریزن فائنانشل ہے، اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اس وقت موجودہ جو سوچ ہے وہ سوچ مسلمانوں کو ڈیلیبریٹلی شاید مین اسٹریم میں جانے کے بجائے ان کو اس سے دور کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ ہمارے سامنے چیلنجز ہیں. شاید آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ان مسائل کا کوئی حل آپ کے سامنے پیش کروں گا. شاید ان مسائل کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے تاکہ حل کی طرف ہم لوگ آگے بڑھ سکیں. میری استطاعت اتنی تھی کہ ان مسائل کی طرف آپ کی توجہ دلائی. حل ہم سب لوگ مل کر کے بیٹھیں گے تو شاید حل بھی نکل آئے گا. میں ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ آئے اور اتنی بڑی تعداد میں، اور آپ لوگوں نے توجہ سے بات سنی اور انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز کا کہ انہوں نے یہ موقع دیا. جزاک اللہ.